Rodrigo. Priscila. Claudinha. Ju. Welcome to the Red Horse channel. Here we are again. Don't leave the video, there's subtitles to watch. Finally, PK. Amir Khan. That's all I know about this movie. I don't know anything else. Let's go. Okay, Patreon, if you want to get all the movie in full reaction, all the movies, and before YouTube, way before YouTube, and in the members area you have an option to get full Indian reactions. Okay, let's go. And we already started The Family Man for Patreon and members area only. So if you wanna watch our reaction to that, please join and help us continue making this content, okay? Gostei disso. Bonito, né? तो तकरीबन 6000 साल लगेंगे सिर्फ हमारी गैलेक्सी के तारे गिनने में। और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं? Pois é. साइंटिस्ट कहते हैं शायद 2 बिलियन और। तो क्या ये संभव नहीं कि अंतरिक्ष में मंडराते इन करोड़ों तारों के बीच कहीं किसी एक प्लेनेट पे हम जैसे लोग बसते हैं? हो सकता है वो भी हमें खोजने यहाँ आ रहे हों। Ficção científica esse Pois filme? é, será que vai ser de alienígena? Já gostei da música. Será que essa nuvem aí é uma nave disfarçada? Tá com cara, né? Tá. Aí, ó. Ó. Tá escondendo a nave. É. É aquela nave clássica que eu gosto. Desse Nossa, formatinho. grandona. Não é o formato tradicional. Ele é o Ele é o alienígena. Eita, e chega pelado. Complicado, né? Ele tá com o físico do Dangal, ó. Mas eu acho que ele tá mais novo aí, não tá? Parece que sim. Não, ele tá um pouquinho menos que o Dangal. É. O cara vai ver ele pelado e vai ficar boladão. O galho ali tampando. O jeito dele correr. O cara pelado, correndo esquisitão pra cima de você. E com essa cara ainda. É. Ele vem tentar roubar esse colar, né? Pois é. Exatamente. Caraca. Meu Deus, primeira interação na Terra é um furto. Se liga aí, meu filho. Será que tá doendo o pé dele, não? Deve estar. Eita. Ai, meu querido, esses são os humanos. Chama a nave de volta, porque não vale a pena, não. जो चोर ले गया वो स्पेसशिप को वापस बुलाने का यंत्र था। बिना कोड के वो अपने घर नहीं ना वो हमारी बोली जानता था ना उसका कोई दोस्त था यहाँ। अब घर कैसे लौटूंगा? Putz, que droga. Bêbado, não entendi. Também não entendi. Isso faz parte do nome? Ah, será que pecar significa bêbado? Não, né? Pode ser que sim. Pode ser. Mas tem esse Mesmo número. dia, a 5.000 quilômetros na Bélgica. Caramba, como é que anda de bike, de vestido, sem mostrar a É calcinha, só né? pra filmar mesmo, porque com certeza tem um monte de coisa prendendo ali embaixo pra cena ficar bonitinha.
Nossa, até correndo, mostra. Mas tá com um É. shortinho ali embaixo, você viu? Na hora que ela correu, deu pra ver. Ah, सॉरी पर मैंने पहले हाथ उठाया था। माफ करिएगा पर आवाज पहले हमने लगाई थी, उसके बाद मैं 10 साल की थी तब से। 5 साल के थे तब से उनके सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं, वो भी बिना रटे हुए। फाइनल हुआ? हाँ, मुझे दे दे यार, इसको क्या पोइट्री समझेगी। 100 यूरोज। 40 का 100। आप सुन लो डायलॉग्स। नहीं आप सुन लीजिए। आई मीन इंटरवल के पहले आप अपनी कविताएं सुन लीजिए और इंटरवल के बाद हम अमिताभ बच्चन की अदाकारी देख लेंगे प्लीज। verdade. Cada um paga 50. É. E eles dois, cada um quer ver uma coisa mesmo. 96 है, थोड़ा तो डिस्काउंट दे दे यार। वंदे मातरम। 100 यूरोज। Gente, como assim? Nossa, por causa de 4. 4 यूरोस का लोन देंगे प्लीज। आप ये घड़ी रख लीजिए, कल पैसे लौटा के ले जाऊंगी। प्लीज अंकल, लास्ट टिकट है जो ब्लैक में बेच रहा है। बदमाश कहीं का है। मैं अभी दिलाता हूँ तुम्हें टिकट। Não, não é falso o bilhete, é cambista, né? É. Acho que a tradução ficou ruim. É ele que vai entrar. Ah, ओह टिकट लो 100 यूरो। लैंग्वेज के बच्चे। साला उठे उठे तो ये देख अबे मेरे पीछे क्या भाग रहा है। Nossa, que limpeza das ruas, né? Bélgica. वो वहाँ बैठ के कविताएं सुन रहा होगा और मैं यहाँ पे। छोड़िए ना, थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। आगे सुनो। आगे सुनाऊंगा तो आप हमें प्रपोज कर बैठेगी। आपके पसंदीदा शायर हरिवंश राय बच्चन जी सुबह एक मोहतरमा से मिले, अपनी नज़में सुनाई और शाम को उनका निकाह हो गया। पढ़ा मैंने क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। Ah, Paquistanês. ele é paquistanês. क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। Essa treta é forte, né? É. इसलिए हंसी फुर हो गई। मेरा नाम और पता रस्मों को रख के। Ai, gente, parem com isso. Poxa. Parem não, ela, né? ये मेरा नाम Ah, ela foi, Claudinha. ó. 4 कदम चल दो ना Ele tá cantando a música. É. मेरे Ai, que delícia, olha, gente. E ele nem olha pra ela. É. छाँव बिछा देंगे हम छाए उदासी लतीफे सुनाकर तुझको हंसा देंगे हम Que bonito aí, né? É, bem bonito mesmo. गुनगुनाना ना 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 ना। Nossa, eu tô curiosa. A cidade parece um cenário mesmo. É, né? nossa, É. muito lindo. Linda. Eu tô Bom, curiosa pra saber onde é que esse ET vai se enfiar nesse Pois estado. é. Pois Isso é. é no mesmo dia, né, que ele chegou. É verdade, só que na Bélgica, né? É. Bom, então vai terminar o dia ela propondo casamento pra ele, que nem ele falou. Nossa, verdade. Calma, mas isso é um único dia? Não, É, não. também tô achando que. Não. Não, são vários dias, não é? Ah, tá. É, porque estavam lendo. Ah, várias roupas diferentes, várias. É. Nossa, lindo aí. Gostei. 4 कदम बस Ah, eu não sabia que a Bélgica era tão bonita assim. Casal top também. É, eles combinam. Ó o velho. Ó, o lá, velho tá bom. safado. E tomando sorvete de novo. Na churros, eu acho, não? Ixi, não sei. É churros? Eu acho que é. Ah, mas enfim. Mas lá tem churros? Ai, Tem. esse- dela volta Cada um. cercando.
Ele corre engraçado também. Já era, velho. É? Acho que com chocolate. Ah, chocolate. Oxi. Agradecer. Ah, sim, né? Sim. Porque eles não teriam. Se tivesse dado certo, eles não tinham se conhecido. Esse a gente já viu em outro filme, né? Esse cara aí. O pai? É. जॉइंट फैमिली का तो नहीं है? Ixi. सरफराज। मुसलमान है? हाँ जी पापा, फैमिली पाकिस्तान में है। पाकिस्तान? केड़ा पाकिस्तान? Que Paquistão? Uai. Paquistão mesmo. Mãe, é apenas um Paquistão. डिस्कनेक्ट मत करना, हिलना मत, वहीं रहना। पापा कहाँ जा रहे थे जानती थी मैं। बचपन से हमने अपने माँ बाप की शक्ल से ज्यादा Meu Deus. Meu Jesus. Ave Maria. उनकी दीवारों तक तब Caraca, velho. Que aflição. E só ele colorido. ना वो अपना रूट कनाल तक नहीं करवाते थे। पापा को तपस्वी जी ने एक Ah, que legal. Eu queria isso. भगवान मौजूद थे। पापा शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे होते तो लक्ष्मी जी को स्क्रीन दिखा देती Lakshmi. A lixeira. तो हनुमान जी निकाल लिए। Que é a deusa da É da prosperidade. saúde também, eu acho, né? É que prosperidade envolve várias coisas, né? Não é só dinheiro lá. सब तपस्वी जी के दिमाग की पैदाइश थी। जय हो तपस्वी जी की। Mas ele é tipo só um guru? É um guru. É, né? Meu Deus, ele foi lá, cara. Meu senhor. धोखा देगा। सरफराज धोखा नहीं देगा। Ih. इतिहास साक्षी है बेटा। जग्गू तू अभी वापस आ। अगर एक रात और वहां बिताए तो समझ ले कि डिलीट बटन दबाओ और इसे अपने सिस्टम से निकालो। Como é que ele sabia o nome? O pai tava falando com ele no telefone. Ó. Ah, tá, verdade. शादी करोगे मुझसे? हेलो, पर हुआ क्या? हाँ या ना सरफराज? हाँ, पर कल। कल? Caralho, não, mas peraí, né? Como assim, gente? Calma lá. उसकी जी की भविष्यवाणी गलत है। Ai. Putz, isso só pra provar, cara. É isso. Casando pelo motivo certo. né? Nossa. Caraca. Ah, pelo jeito esse também é só chegar e casar mesmo. Será que é aqueles comunitários? Mr. James Herrick and Miss Oprah Brown, you're next. Será que é tipo cartório, só que aí na igreja? Just hold this, please. Ai, que coisa linda. Meu Deus! Eu não tinha visto que era um gatinho. Que bonitinho. This is for you. Ih, o cara não vai. Thank you. Gatinho olhando pro papel. Ai, que lindo. सरफराज की चिट्ठी थी। लिखा था शादी दो लोगों की नहीं दो परिवारों की होती है। हमारे देश, लोग, धर्म सब अलग है। मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश। सॉरी। Será se foi ele mesmo? Ou a família dela deu uma prensa nele e fez ele... Não, foi no dia seguinte. Então, mas A família só nem sabendo sabia. o nome dele, eles talvez já tenham conseguido chegar. Não, mas a O família gato. nem sabia do Não. casamento. Ah, mas mesmo assim, né? Às vezes eles foram atrás Não, pra não não deu deixar nem nada tempo. rolar. O cara foi simplesmente estranho, ué. O cara. Caramba. 6 meses depois. Ah, eu não duvido, não. Gente do céu. Diabo. मिले तो संपर्क करें पीके। Ah, ele é o PK, então. E com rádio. Como assim desapareceu? O que ele tá querendo dizer? Será que ele tá tentando se comunicar com os deuses pra pedir pra ir embora pra casa? हमारा एक तो केस पेंडिंग है इनके पास, ना सॉल्व कर रहे हैं ना मिल रहे हैं। Ah, ele. Não sei em que Ele mundo deve ter rezado pros deuses e nada aconteceu. हाँ वैसे तुमने ये हेलमेट क्यों पहना हुआ है? एक चीज से सीख, तो हम और भगवान को और माँ हम पर फोकस कैसे पड़ेगा? cachorrinho. कहा जाता है कि जानवर सुसाइड नहीं करते, Que isso?
3 सुसाइड अटेम्प्ट किए, देखिए कोशिश, स्लीपिंग। Meu Jesus. क्यों किया निक्कू ने ऐसा? What is this shit या मीतू? E ela falou, o chefe pediu pra arranjar um cachorro, qualquer cachorro, né? कॉफी पिएगा? हाँ? अरे साहब को एक कॉफी मिला दो। Música de jornal Não, e a igualzinho. roupa, né? इसको डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे अटेंड। Tão bonitinho. Oh, meu Deus. राइट है। एग्जैक्टली। इधर आना, इसको पकड़ने के लिए। O cara tá arrumado só da cintura pra cima. कहाँ गया वो फाइटर चेरी बाजवा? You want to see the fighter? Tá de chinelo, né? यहाँ पे 3 मार्क्स हैं उनके खिलाफ मैंने एक न्यूज आइटम रन की थी तो आके त्रिशूल घुसा दिया यहाँ पे या राइट इन माय बम Ele é o professor do Três Idiotas? É verdade, Não é parece. ele? Nossa, não lembro. बाय बाय Nossa, ele foi falar mal do guru, se ferrou. बॉस ने मौका ही नहीं दिया उस स्टोरी को फॉलो करने का, Clássico. लेकिन 2 हफ्ते बाद वो स्टोरी वापस मेरी लाइफ में आई। Tirou o capacete agora. Uai. Pra ninguém roubar. Ele tá traumatizado agora. Ah, coitado. Caraca, esse símbolo é estranho, né? Ó. Aprendeu a pescadinha. Das doações. É. अरे वो दान पत्र से पैसा चुरा रहा है O tanto de figurinha de deuses. E que isso? Se ele cola, ninguém mexe nele, É é? porque ninguém vai ter coragem de bater nos deuses. Ah! Aí. Gênio. ये तो सब निकालने में मेरी मदद कर रहे थे। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। Poxa, hein? É dinheiro, viu? पंडित जी वो मेरे हैं। थे एक बार भगवान को अर्पण कर दिए तो कर दिए Ah, अब उनके हुए चलो जाने दो इनको ऐसे तुम कर क्या रहे थे वहाँ? रिफंड ले रहा था अपना पेमेंट वाला ले लिया वो काम नहीं कर रहे não teve o pedido atendido. फिर ये स्टिकर्स क्यों लगाए हैं? सेल्फ डिफेंस वो मैं तुझे बाद में बताती हूँ। सुन मैं तेरे पास ही हूँ। ये लीजिए रख लीजिए तो कौन अपने घर नहीं जा पाता ना को अच्छा फीलिंग नहीं होता सुनिए कहाँ रहते हो? उधर से इनकी बावड़ी में रहता हूँ लॉकअप में चेकिंग कर लेता Tem que ser preso. एज इन पुलिस लॉकअप? हाँ यहाँ दिल्ली में 122 है ना ए ठुल्ले Conseguiu. A carinha dele. तू पीछे बैठ, उस गाड़ी का पीछे कर ले। जी बोलो। वो अंदर जाना है लॉकअप में। उस आदमी से मिलना है। मैडम ये आपको कॉलेज की कैंटीन दिखाई देती है और ये वही आदमी अंदर जा सकता है जिसने कुछ जुर्म किया हो, समझी? हाँ। मैडम रिश्वत देना मना है, अंदर कर सकता हूँ। करिए ना प्लीज। एक घंटा बस। Apenas por 1 hora. करते क्या हो? आहिस्ता रन आउट है वो जो मून पे जाते हैं। एक बार गया हूँ मून पे बहुत ही लुल प्लेस है हमको भेजा यहाँ रिसर्च करने लेकिन आते ही का वेलकम हुआ हमारा रिमोट कंट्रोल में छीन लिया ससुर रिमोट क्यों Ela tá ficando com medo, né? हम मरमुरा गया यहाँ ये दरवाजा खोलिए मुझे घर जाना है। ओ मैडम कौन कब घर जाएगा ना ये बाहर वाले डिसाइड करते हैं अंदर वाले नहीं चोर नहीं हूँ। सब चोर यही बोलते हैं पांडे जी को बुलाइए। पांडे जी राउंड
माइंड से बतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। एक एक शब्द के चार चार मतलब ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा अच्छा। बहुत है, कंफ्यूजन है, पूरा 6 घंटा लगा हमको। Mas ela ficou com medo por causa de quê? तुम्हारा हाथ क्या कोई यूएसबी केबल है? Prático. फिर मैं फाइल्स ट्रांसफर कर लेगा। हाँ, और तुम्हारे कपड़े? हमरे गोले पे तो कौनो कपड़ा पहनता ही नहीं है। कौनो की चमड़ी चमकीली शाइनिंग शाइनिंग, और कौनो की चमड़ी काली काली, कौनो की चमड़ी चिपकी हुई और कौनो की चमड़ी ढीली ढाली। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी। Dançante. E aí chegou pelado. Eita. अब हवाओ तुम्हारे गोला के लोगन के साथ मिलजुल सकता था। Ou não, né? Vai estar de saia. कपड़ा लगता के साथ हमारे हाथ लगा कुछ फोटो। Foto. हमका धीरे धीरे समझ में आया कि ये फोटो बहुते जरूरी है। ये फोटो देख के खाए के लिए रोटी मिल जाता था। सो हम ये बूढ़ा अरे यार मैंने क्यों दे रहा हो? हाँ याद हो। Cenoura diferente, né? É, isso é cenoura, caraca. Vermelho. सिर्फ एक किस्म का कागज पर है, दूसरा कागज पर वो जीरो बटा लुल। अब पैसों और कपड़ों का बंद। वही हमारी बैंक थी और वही हमारा टेलर। एक बार तो ऐसा Meu Deus. जाउन पहने से ये फोटो का जरूरत ही नहीं पड़ता था। लीजिए Caramba. पास आ जाता था। लीजिए सर। A comida veio por conta própria. रिमोटवा ढूंढे खातिर हमका सीखना था ये गोले की भाषा। जैसे ही भाई साहब को बताना कि इनके फैशन में हमका थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था। हमका फीलिंग आया कि हम उनका फैशन बिगाड़ दिया। Meu Deus. Vai enfiar a mão. Caralho. लागे से तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। Esse cara aí a gente já viu. Esse careca. Não já? Não lembro. Ou então ele é parecido com alguém. मेमोरी लॉस। Já vai se aproveitar. घड़ी का नंबर याद है? Se arrependeu. Bateu a crise de consciência. चल भैया, यहाँ ठोकते रहे अपने दिमाग में, झटका लगने से मेमोरी जावे। Nossa, que agonia, né? Ele não entendendo nada. जरूरी था हम उनका हाथ पकड़ भाषा का ट्रांसफर मार लो। Ah, é. Mas pelo menos é fácil. Ih, cara, vai perder. एक मिनट, मैन, आदमी, हरामी, कमीना। घर जाए खातिर किसी का हाथ पकड़ना बहुत ही जरूरी था। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। आयो रे भाया। Ele comendo cenoura. Mas também é como é que ele vai chegando, gente. Não tem condição. Mulher dele.
Quanto tempo será que ele tem que segurar pra conseguir? É, podia segurar dele logo, o cara já entendeu. Não, ele não entendeu ainda que é segurar a mão. O de rosa aí. É. Ele tá querendo. Parece que ele tá querendo pegar a mulher, né? Não entendeu que é só segurar a mão. Mas ele fez aquele gesto assim, ó. Não sei. Será que essa tradução tá certa? Umas partes da música que eu não tô entendendo nada. Prendeu a dança certinho. No casamento. Vixe. Ah, pelo menos tá ficando um tempinho mais longo, né? É. Eita. मैं थारो दर्द समझ सकूं भाया, लेकिन यहाँ खुल्ला हाथ ना पकड़। E é só o que ele precisa. तू चल मेरे साथ चल। Um prostíbulo. Isso que eu tinha pensado mesmo, mais fácil levar numa prostituta. इधर तो किसी का हाथ पकड़, पाँव पकड़। ये गजब मोहल्ला था। यहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत और मिलनसार रहे। सब हमारा हाथ पकड़ के हमका इनसाइड अपने घर बहुत ही जेंटल और पीस माइंड की एक लेडीज मिली। Ele é casado e conhece, né? As mulheres. Ela também deve ir desde novo aí, né? Não queria pegar na mão dela, pega Pois logo. é. Aê, finalmente. Agora sim. और हम पूरा 6 घंटा तक Às 6 horas. जो भी वो के अंदर था हम सब खींच डाला। Ah, precisou ficar 6 horas. Coitada. फर्स्ट टाइम agora? Agora ele entendeu. जी आप जैसा बोलता है सिस्टर। ए, सिस्टर होगी तेरी मदर साले। चल निकल यहाँ से। Pronto, era isso que precisava. हमारे साथ चलो जल्दी। ये मेमोरी और ठोकाई का डायरेक्ट कनेक्शन है। रुको भाई, रुको। No lugar onde ele chegou, né? दिल्ली बेचेगो, अगर कीमती माल मंडावा में बेचेगो ना, तो पकड़ो जावेगो। Nossa, mas olha o tamanho, né, de Dani. Como é que ele vai achar aí, né? मेरा भाई हमारा रिमोट कंट्रोल चोरी हो गया। हैं? पुलिस वालों की ये ड्यूटी रह गई तेरा टीवी का रिमोट ढूंढे। Bêbado. तेरे किसका था? पुलिस वाले इंसान होते हैं, भगवान नहीं। Meu Deus. भगवान नहीं, पुलिस वाले होते हैं, भगवान नहीं। ये तेरी मदद भगवान ही कर सके। वही तेरी नैया। जाने भैया, हम क्या जाने? भैया, हम क्या जाने? Só que tem uma quantidade gigantesca de deuses, né? ये भगवान कौन है? जॉन हमारी मदद कर सब का नाम रट रहा है। टन की सी फीस लेकर सबका तकलीफ दूर कर देता है। ऐसा कौनो मैजिक मिराकल हमरे गोले पर तो नहीं है। तो भगवान देना भैया। ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500। फर्क का है ये 20 वाला और ये 500 प्राइस का फर्क है बस। ला 15 दे। 15। तने कुछ खाए के लिए दिलवाई दीजिए। Ai, meu Deus. Meu Deus. ये भगवान तो काम कर रहा था। अब हम अपना घर जा सकता था। दिलवाई दीजिए ना, हम घर जाना चाहते हैं। Quebrou. मतबल नया बैटरी लगा दो, किधर लगता है? लगाओ। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती।
अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? आप भगवान को बनाया कि भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। करे भीतर ट्रांसमीटर भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? O outro lá atrás rindo. वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? धंधा बंद करवाएगा क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है? पीके है क्या? Pique. छोटे से भगवान को कितना और लोड करेगा? मंदिर के अंदर जा, बड़े भगवान है। Ah, o outro também zoando ele. Só quer se livrar, né? तो सो निकाल। अरे लेकिन कहाँ मिलेगा सामान? मेंटल हॉस्पिटल में मिलेगा आपको। अरे ऐसा कैसे? पैसा ही निकालो कोई इसको। अरे रसीद तो दे दो। रसीद दो भैया। Ah, aí que levaram o sapato. Na verdade, aí é que ele pegou um. चप्पलवा नहीं मिल रहा, कोई ले गया होगा। नहीं है। किसी और की ले जा। मंदिरों में रोटी। A partir daí ele começou a prender. Meu Deus. वो बोला तेरा काम करेगा? वो बोलता ही तो नहीं है। क्यों? गूंगा है? साहब अच्छा, डिट्टो ऐसा ही है। पीके है क्या? हाँ। डॉक्टर, Rude de mesmo. आप अपने चर्च जाइए, अपने भगवान के पास। चर्च? Ele vai sair procurando Deus e Deus, né? E ainda levou tipo uma oferenda. É, oferenda da outra religião. Meu Deus. घाट लटक गया। कब? 2000 फॉर योर सिंस। अरे लेकिन हम क्या किया? हम तो अभी आया हूँ यहाँ। अब जाकर बात हमका समझ में आए। गार्ड नारियल पानी से का भाइन में मजा आ रहा था। पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। वो डांसिंग कार से और कुछ Meu Deus. Ô, gente. Nossa. आकाशवाणी का बचन Uma mesquita. Vai levar Ixi. vinho numa mesquita. É, vai ser completamente afrontoso. Vai parecer um atentado. Na rua o povo já tá olhando. É. Vai parecer um atentado. E até agora ele não entendeu que é mais de um Deus. É. कहाँ है? É, meu amigo. O Deus deles não bebe, não. Se fosse pra Pombagira, tava tudo certo. Tava tudo certo. अबे विधवा को देख के ट्राई मारा साले। Ah, é, viúva lá usa branco, né? Ao contrário daqui. Ah, não sabia disso, não. Também não sabia, não. Ele tira todas as lá, roupas, viúva, agora ele vai falar, nossa, sinto muito. बड़ा अफसोस हुआ कि आपके पति मर गए। Pronto. आप भाई सफेद पहन के घूम रहे हो। मरने पे काला पहनते stupid, समझ आया? Not one strike. Meu Deus, coitado, ele cada um fala uma coisa. Pelo amor de Deus. Por isso que ele fala. Por isso que ele não consegue aprender. E na prisão ele falou, cada palavra coisa. tem quatro significados. E agora elas são de. मर गए का? लिखा ही साथ। अबे मैं अभी जिंदा हूँ। तू क्या? Esse povo não se decide. एक नहीं, बहुत सारा भगवान था और सब भगवान का अलग अलग रूल्स था। भगवान अपना अपना perseguido por todos. Pior. धर्म कहता था और हर धर्म का अलग अलग। Nossa, sim. हर आदमी कौनो एक धर्म से यानी कौनो एक कंपनी से जुड़ा हुआ था
उसी कंपनी का भगवान को फॉलो करता था, दूसरे को नहीं। É. कंपनी का मेंबर हूँ, हम कौन भगवान का पूजा करूं? Meu Deus, o que é que ele... Meu Deus. O que ele tá fazendo, cara? Não sei. E já tá com o capacete. ठप्पा कहाँ लगता है? ये कौन सी कंपनी का है, कैसे पता चलेगा? भगवान ठप्पा कहाँ लगाता है भाई? Meu Jesus. Cara, e pior, né? Uma empresa mesmo. Na religião se torna... Olha, pronto. Agora é um budista. एक ही तरीका था, हम हर धर्म के भगवान का पूजा। एक तो हमारा भगवान होगा। Vai tentando, né? Uma hora vai. Ah, lá, ó, de lavar o... De barbalina. É. Batizou, meu Deus. Ele foi mesmo em todos. Todos disponíveis lá, né? Que são muitos, né? Nossa, o que será isso? Ah, aquele negócio do pó colorido. Ah, não, é outra coisa. Nossa, que desespero também, né? Isso tudo é só pra voltar pra casa. Vixe, no meio. Ele aprendeu tudo mesmo. Nossa. Ah, não, que aflição. Putz. Ai, meu Deus do céu. Por isso aquele tanto de colar, né? Que ele vai acumulando ali de todas as religiões. Coitado. Tá exausto já. कुछ तो गलती कर रहा हूँ जॉन। कौन बोलता है गैया की पूजा करो, तो कौन बोलता है उसका बलिदान करो। कौन बोलता है नंगे पैर मंदिर में जाओ, तो कौन बोलता है कि बूट पहन के चर्च में। ससुरी कौन सी बात सही है, कौन सी गलत? प्लीज। Vai quebrar tudo. Será? Não. Ah, aí que ele foi procurando, né? Todos. Que nenhum responde pra Aí ele. deve chegar a parte do panfleto. Vishnu, não é? Não lembro. Como que o cara tá sentado flutuando? É o bagulhinho aqui. Da mão. Tá numa plataforminha e apoiando no fica negócio. escondido aqui na mão. E pronto, vai atrás do cara. लॉक क्यों कर रहा है बे? आज जाने नहीं देगा। दरवाजा खोल, मेरी एंट्री है यार। शिव जो पाप विनाशक है, Ah. किसी का भय नहीं। सिक्योरिटी सिक्योरिटी भाई जाने नहीं का हमका, हैं? हम पीके हो पीके। सिक्योरिटी कोई है कि नहीं वहाँ? लोग पीपा के आ जाते हैं, मैं की टॉयलेट में शो करूंगा। Ah, não, achei. पहले हमारा रिमोटवा दो। अरे कौन सा रिमोटवा? स्पेसशिप का रिमोटवा। स्पेसशिप? आप हमारा रिमोट दिलाई दो, फिर जाओ अपने फैमिली के पास। भगवान बचा ले। Se ele tá chamando Deus, acabou. Now presenting the dance of Shiva, the fearless. बचा! Destemido chega assim. Meu Deus. Olha lá. Ó, tá chegando lá no... Ó o guru. Nossa, uma galera, hein?
Ah, é o cara. O guru lá. O guru lá que manda na família da menina. इसे ले जा और एक भव्य मंदिर में इसकी स्थापना कर क्योंकि इसके दर्शन मात्र से ही भक्तों के Aí vai levantar o cara de Shiva. É. Parece o lugar lá que o Drishan, que ele a família queria ir, lembra? बोलो भोले भोले बम बम भोले Bole, bole, bam, bam, bole. Eita. Achou. Caramba, corre lá. O que eles estão fazendo com isso? बम बम बोले प्रभु की जय हो प्रभु की जय हो भगवान आप कहाँ हैं विराट में आइए हम आपका थमको बोलना चाहता हूँ हैं हमका टॉयलेट में मिले थे हम अपनी प्रॉपर्टी मांगा तो दौड़ लगा लिए हमका फीलिंग हुआ कि खिसक लिए ये हमारी प्रॉपर्टी है गलती से आपको डिलीवर हो गया और आपका मन का कहीं और चला गया पूछे उनसे जय कहीं है प्रभु सामने आइए ना फ्रंट में बताइए Esse cara apavorado. ठीक है हम अपनी प्रॉपर्टी ले जाते हैं हाँ? ठीक है Pelo menos agora sabe onde tá, né? Mas eles estão usando isso pra quê, meu Deus? Pra enganar o povo, pra fazer. Mas falando que é o quê? Ah, alguma coisa. Que é tipo uma coisa. É, alguma coisa divina. Que obviamente ele não encontrou no Himalaia, né? O cara levou pra ele. Mas agora pelo menos ele já sabe onde ele tá. E ele ficou achando que foi o Shiva que levou ele. É, meu amigo, chegou nesse planeta, viu que é uma bosta. Nossa, essa é toda a história, né? कब से लग रहा है कि आप Desde quando você acha que vejo o plano? इस पे मेरा नंबर लिखा है, आप चाहें तो मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हूँ। बेझिझक मुझे फोन करना, ओके? ठीक है। आपको हमारी स्टोरी झूठी लागत है तो जाइए वो सुसाइड वाला कुतवा ही दिखाइए टीवी पे वही है आपके नसीबा माँ Será que ele viu esse negócio do suicídio só de pegar um pouquinho na mão dela? Pode ser. ये क्या बार बार अंदर कर रही है एक काम कर Ai, ai, meu Deus. और पूरा आदमी ले जा निक्कू, सुसाइड वाला कुत्ता ये मैं तुम्हें कब बताया? É isso mesmo. जब आप हमारा हाथ पकड़ा था तब जॉन आप सोच रहा था वो काम रीडिंग मार लिया झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें बताया होगा, सच बताओ। मैडम हमका झूठ बोले आवाज ही नहीं है झूठ तो सबर से निकलता है और हमरे गोले पर तो लोग हाथ पकड़कर दिमाग पढ़ लेता है लाओ हाथ नो वे अरे लाओ लाओ Ai, tá duvidando? बहुत सीरियस है यहाँ अस्पताल में दाखिल कराने के लिए अस्पताल वाले 10,000 रुपए मांग रहे हैं मेरे पास 500 कम है अगर तू 500 दे देगा पुत्र तो मैं अपनी भाई तू मुझे अपना पता लिखा दे मैं मनी ऑर्डर से भेज दूंगा पुत्र हमारे घरे मनी ऑर्डर नहीं पहुंचेगा अंकल आप रख लो आप रख लो Ai, gente. 100 रुपए और रख लो टिप दे खाते Então é verdade, ó. Porque ele pegou da mão. É verdade. Então dá a mão. Ah, pelo amor de Deus. वो आदमी तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं। मालूम है हमका वो अपना वाइफ को 5 स्टार होटल खाना खिलाने लाया है आज उसका वाइफ का 75वां सालगिरह है 75 साल में उसका वाइफ कभी 5 स्टार होटल नहीं गया महीनन से थोड़की पैसा जमा कर रहा है पेंशन से आइसक्रीम का ऑर्डर मार दिया बजट से आउट हो गया वाइफ को बोला बाथरूम जा रहा हूँ यहाँ आ गया पैसा जोड़ Ele sabe. मैडम हमारा गोला पर लोग झूठ नहीं बोलता है बाकी आपका मर्जी Cara, olha o trabalhão. Era só ela dar a mão pro cara que ela ia ver, pô. Exatamente. Meu Deus, ela vai seguir o cara pra ver se é verdade. E depois como é que vai achar ele de novo, né? Olha lá. Nossa, o relâmpago. Bem.
Juntou dinheiro pra poder ir aí. O sorvete. Do sorvete, exatamente. एक मिनट दे दे और दे देना आज तेरी सालगिरह है खुशी का मौका है A gorjeta. E ele não foi enganado, ele achou que era um motivo justo, né? Ajudar o casal. Ele falou, a mentira sai da boca, mas a mente tá falando a verdade. É. Foi isso que ele falou? Foi. Ele falou assim Ele se que a comunica pela mentira é falada, né, pela boca. Só que ele se comunica pela mente, então ele não mente. E ele consegue ler o que tá na mente da pessoa, né? Não o que a pessoa tá falando, não importa o que ela fala. Ele comendo as cenourinhas dele. नहीं बोलता तुमने किसी को बताया तो नहीं ना तुम एलियन हो? तो लेबोरेटरी में डाल देता हमका No laboratório. सबके हमरे अंदर कहा है तो फिर मुझे क्यों बताया? जब से हम ही गोला पर आया हूँ हर कोई हमसे पैसा लिया है कौनों का भी दिया नहीं है मेरी खातिर 5,000 डब्बा में डाल दिया अंदर से फीलिंग आया कि तुम जेंटलमैन है तुमका ट्रस्ट कर सकते मैं तुम्हारा रिमोट दिलवाऊंगी पीके। कैसे अभी वो पता नहीं पर तुम अपने घर वापस जरूर जाओ। That's my promise. Olha que lugar bonito. Ela levou ele, ó, pra casa dela, provavelmente, né? Será que ela entendeu que quem tá com o negócio dele é o careca lá? Eu acho que não. Eu acho que sim. Acho que não, porque ele não falou o que era, né? Só onde era. अच्छा तुम्हारे प्लेनेट में सबके कान ऐसे बाहर होते हैं सेम टू सेम और वहाँ सब लोग नंगे घूमते हैं। अजीब नहीं लगता? कौवा नंगा बैठा है अब टाई पहन के बैठेगा तो अजीब लगेगा हेलो कनेक्ट टू बलबीर सिंह जी रूम नंबर 4 भाई साहब मैं आपसे कल से कह रही हूँ आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। रॉन्ग किस तरह हो सकता है मैं नंबर सेव कीता मोबाइल पे पर्सनली हाँ तू क्या सोचा Ele queria saber o resto da história. ओहो तुसी देर कर दीजिए कॉल कारण वेज क्यों बलबीर जी के साथ सुबह ही डेथ हो हाँ है तो बड़ी शर्म की बात कोई गल नहीं जी डेथ सर्टिफिकेट में लिखा देंगे कि हार्ट अटैक आया था फैमिली रेपुटेशन स्पॉइल नहीं होनी चाहिए आओ जी बॉडी तो ले जाओ ओके बाय Meu Deus. तुम ऐसा काहे बोली Como pode dizer isso? यार अब वो अस्पताल जाएगा अपने दोस्त को जिंदा देखेगा सोचो उसे कितनी खुशी मिलेगी क्या अरे रॉन्ग नंबर से पक गई थी तो थोड़ी फिर की ले ली बस फिर की पीके मैं मजाक कर रही थी हम समझ गए Os deuses estão brincando com ele. तपस्वी जी भगवान को जॉन टेलीफोन लगा Ah, ele falou o nome, ó. करके प्रभु पद प्रदर्शित करे वो सब काल रंग नंबर पर जा रहा है भगवान से बात करे का कम्युनिकेशन सिस्टम ही गोला का टोटल लो चुका है सब मैनेजर का काल रंग नंबर पर जा रहा है अरे बोलते कि हमरा करोड़ों बच्चा भूखा सोता है फुटपाथ पे डेली उका ही दूध पिलाओ हमका का साव दे श्योर हूं कौन फिरकी ले रहा है जैसे अभी तुम लिया था पीके सोच रहा था तपस्वी बहुत शरीफ आदमी है मैंने उसका ये एक ऐसा आइडिया जो पीके का रिमोट वापस दिला सकता था Ah, aquele tapaz, vida. É o careca, né? उनके बीच जो बातचीत होती है वो टीवी पे दिखाना चाहती हूँ टीआरपी छप्पड़ फाड़ देंगे जगू ऑलरेडी मेरे राइट बम पे त्रिशूल कितनी तुम चाहती हो मेरे लेफ्ट बम पे भी बैलेंस हो जाए इज दैट व्हाट वो चेरी यहीं पे बैठा आप एक बार मिल लीजिए ना आई चैलेंज यू आप भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे ट्रस्ट मी प्लीज Que é isso? Kama Sutra. Aqueles mini livros. Nossa, mas é o pequenininho.
Ou é camisinha? É camisinha. Não, eu acho que é livro. É camisinha? Não, camisinha. Tá escrito Kama Sutra. I hate strawberries यार अरे इनसे पूछो ना मेरा नहीं ये क्या अजीब है यार Povo rindo. मैडम आपका है का ये इनका है इसके बारे में जो सवाल पूछना चाहते हो इनसे पूछ सकते हो आ जाओ आ जाओ É sua? एक कॉन्डोम है। इससे क्या होता है? इससे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कैसे? इसे पहनना पड़ता है while having sex. Outra rindo ali. ये पहनने से वर्ल्ड का पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होता है? मेरे पहनने से नहीं। सब आप ही से लेगा। जब लोगन की पॉकेटवा में से पैसा गिरता है तो सब झपट्टा मारता है, बोलता है हमरा हमरा है। लेकिन जब कंडमवा गिरता है तो सब यार सेक्स बहुत प्राइवेट बात होती है। काहे? अभी दुनिया को थोड़ी अनाउंस करता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स। फिर शादी ब्याह में पटाखा फोड़ के बैंड बाजा बजा के Cara, morrendo de rir também. लेकिन तुम्हारे लिए एक नौकरी है मेरे पास। अपना पिछवाड़ा संभाल ले तपस्वी। अब मेरा त्रिशूल आ रहा है। Nossa, que lindo. Lindo mesmo. और तपस्वी जी को समझाना क्योंकि फोन कॉल्स रॉन्ग नंबर पे जा रही है। ऐसा करे से वो हमारा रिमोट लौटा देगा। जिस दिन वो समझ जाएंगे कोई फिरकी ले रहा है उस दिन वो ये भी समझ जाएंगे कि डमरू के मनके की बात भी मजाक थी। तुम्हारा रिमोट किसी का घर बनाना पुण्य का काम है और भगवान का घर बनाना महापुण्य का काम। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए हैं हम चाहते हैं आप प्रभु पथ प्रदर्शित करें। जी दिशा प्रभु। सिलीगुड़ी जाओ, वहां से बस में गैंगटॉक, फिर वहां से पद यात्रा। 8 दिन लगेंगे कंचनजंगा की गोद में। Nossa, que sacanagem, cara. माथा टेकाओ, काम हो जाएगा। रॉन्ग नंबर। क्या है? रॉन्ग नंबर। तपस्वी जी, भगवान से बतियाए खातिर आप जौन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है। आपका सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है और वहां कौनो डुप्लीकेट गार्ड बैठा है जौन आपका अगर काल असली गार्ड के पास जाता तो वो बोलता कि बेटा वाइफ बीमार है, उसकी सेवा कर। उका छोड़कर हमरे पीछे काय भटक रहा है? अरे एक दिन तो मरे के बाद सभी को हमरे पास आना है। अभी तो उसके साथ टेम बिता है कि नहीं? हम विरोध कर सकता हूं, कौनो फिरकी ले रहा है। तपस्वी जी आप दोबारा फुनवा लगाओ गार्ड को और पूछो उका गारंटी देता है क्या अंकल जब तक लिखत में ना मिले जाना नहीं आंटी का छोड़ के। हाँ फुनवा लगाओ ना, अभी क्लियर हो जाएगा। हाँ तपस्वी जी की मौन साधना का वक्त हो चुका है। Esperto. Ó, que bonito. आज तक किसी भी आम आदमी ने ना भगवान को देखा है ना सुना है। कि भगवान के मैनेजर्स की आवाज क्या सचमुच भगवान तक पहुंचती है? नहीं। जो नुस्खे हमें सिखाए गए हैं वो गॉड से आ रहे हैं या किसी फ्रॉड से? रॉन्ग नंबर से आ रहे हैं। तो पीके बताओ कि ऐसे हालात में पब्लिक क्या करे? जब तक भगवान के मैनेजर्स हमें असली भगवान तक नहीं पहुंचा सकते हम उनका सहारा ना लें, एक दूसरे का सहारा बने। जैसे किसी शायद Pesadelo de todas as religiões. As pessoas falarem diretamente com Deus. Sem intermediário. उनकी प्रॉपर्टी है। आपकी जेब में क्या है? सिगरेट पीते हैं आप? जी हाँ। तो शराब भी पीते होंगे। क्या है उसका मजहब, उसका धर्म, उसका मजहब क्या है? आज फिर से कोई आया है जो कि इतिहास को दोहराना चाहता है, लेकिन हाँ É ela? Foram pessoas de. Eles estão. Várias religiões.
E ele conhece mesmo, né? Porque ele praticou todas. ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये जैन है और ये तुम्हारी बिरादरी की है। जय जैनेन्द्र, मैं महावीर जैन। हाय, आई एम क्रिस्टोफर डिसूजा। Será que é do Brasil? Não, lembra, Goa. Eles falam português. Não sabia. समझ रहे ना आप? धर्म का कनेक्शन फैशन से है। हम समझाता। ये आओ, ये देखा। दाढ़ी, मोछ और पगड़ी। निकल गई पगड़ी तो हिंदू। मोछ। Legal. मुसलमान। असली गार्ड फर्क बनाता तो थप्पा लगा के भेजता। है कौन ठप्पा आपके बाड़ी पे? मेरे अरे टुकुर शर्मा का है। चलो सब लोग कपड़ा उतारो और दिखाओ तपस्वी जी को। है कौन ठप्पा बाड़ी पर? अरे कहाँ शर्मा रहे हो? चलो हम भी उतारता हूँ। ठीक। Meu Deus. है कौन ठप्पा? हाँ? है कौन ठप्पा? Meu Deus. बंद करो ये तमाशा। पापा Ah, e o pai dela é super devoto. पापा जगत जननी नाम दिया था, इससे ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे? यू कितने पैसे चाहिए तुझे? पापा अरे पैसों के लिए डरा रहा है ना तपस्वी जी को? नहीं नहीं जलेगा तू नरक में। थमको पापा थमको। ये खेल डर का है। वो रॉन्ग नंबर वाला सिर्फ हमारी फिरकी नहीं है। Muito bom. अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस। चलो आओ, हम दिखाते हैं। आ जाओ। O que ele vai fazer? É de ciências matemáticas lá. ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। As pessoas vão endeusar essa pedra qualquer. Vão começar a rezar lá, ó. Olha lá. होगा वासुरु। Ele foi apanhado. चाह का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है? स्टोव, केतली, चाह, शक्कर, गिलास। वहाँ कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी। Olha lá, ó. अरे दूसरों को भी चांस दो भाई, चलो। वहाँ कस्टमर के आगे झुके पड़ा था और यहाँ कस्टमर आपके आगे झुकता है। बहुत ज्यादा डरा हुआ हो पूरा लेट जाता है। सो मंदिर गया। तुम भी बहुत डरता है? निकालो सबका। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते। ये विश्वास की बात है। अगर भगवान चाहते कि हम सवाल ना उठाए और अगर आपके आसपास कोई रॉन्ग नंबर दिखाई दे तो उसे शूट करके हमें भेजो। आपका फुटेज दिखाएगा हमारा चैनल। उठाओ फोन, उठाओ सवाल। Todo mundo vai começar a questionar agora. बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते? जवाब। Por que você não acaba com a pobreza? जब आप खुद सोना निकाल सकते हो, तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है। ये रॉन्ग नंबर। Come with me. Just come. Era o professor mesmo, é ele mesmo. É ele, só que ele tava com aquela boquinha assim. वो बोले गाय को चारा खिलाओ, जॉब मिल जाएगी। अब क्या ये गाय मेरा बायोडेटा लेकर कंपनी टू कंपनी घूमेगी? और दे। ये कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओ। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। ये सब स्कूल जाना चाहती है। फतवा निकल गया, लड़कियां स्कूल जाएंगी तो गोली मार देंगे। Caramba. छोटा नहीं हो सकता हमारा खुदा कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने पे उसे एतराज हो। रॉन्ग नंबर है ये।
और भगवान के मास्टर प्लान की पूरी तरीके से बाट लगा दो। Ih, tá apaixonando. तुम्हारा शो हिट है, दुनिया भर से एसएमएस आ रहे हैं। ये देखो एक और। Ih, será que é o rapaz? Ah, não. Pai. Ele tem vergonha dela. पता है? É lógico, né? Tá mexendo com o que é a estrutura dele, né? सब पेरेंट्स ने तालियां मारी थी। उन तालियों के बीच में ना कोई जोर जोर से सीटी बजा रहा था। तालियां रुक गई, वो सीटी नहीं रुकी, वो पापा थे। He was so proud of me. तुम्हारे फादर के दिमागवा माँ कौनो रॉन्ग नंबर खिला मार के बैठा है। जौने दिन ही रॉन्ग नंबर निकल जाएगा ना, इतना सीटी मारेगा वो, इतना सीटी मारेगा। हमारे साथ करो, बैटरिया रिचार्ज ऑटोमेटिक। क्या? हमका कॉपी करो, चलो। पीके। आँखियां बंद करो। क्या बंद करूंगी तो कॉपी कैसे करूंगी? हाँ ठीक है। Ela é muito bonitinha também, né? Nossa, e esse apartamento, que lindo. Pois é, eu ia falar isso agora. Jesus Lindaço. amado. Ah, deu certo. Apaixonou. Mais ainda. É. Ah, eu adoro esses negócios. Nossa. Ai, meu Deus do céu. McDonald's. A roupa que ele escolheu. Lá em Aracaju tem um negócio desse bonitão. Ele tá viajando. Meu Deus. बैठे बैठे बात मुस्काए Ele tá imaginando. Nossa, olha que teatro lindo.
Que arquitetura bonita, né? Nossa, linda. Ah, ele tá vendo ela. Ah. Olha lá o cretino. E com a foto do controle remoto. Né? Olha só Meu o tanto Deus. de carta. Será que estão questionando tudo? Provavelmente. दान पत्र में पैसे से ज्यादा सवाल आ Perguntas. फोटोज किताबें दवाइयाँ तेल अगरबत्ती सब बिकना बंद हो गया फेसबुक और ट्विटर पे लाखों नेगेटिव कमेंट्स आ रही हैं ये तो वो है जो आपके सपोर्ट में है प्रभु गालियां तो इसमें है कुछ कीजिए तपस्वी हमारे शो पे आना चाहता है वो पीके से बहस करना चाहता है That's awesome. पीके बजा देगा. Exactly, it's going to be one mother of a show. तू पीके को तैयार कर. नीतू, put the promos out. Vai ser tipo um debate. É. Só que o cara é super malicioso, né? E ele é inocente. रविवार शाम 6 बजे वो स्टार बन गया Só uma pergunta. वो स्टार बन गया Ah, nosso menino tornou-se um mestre. Ah, esse aí que roubou ele. Ó. कमीनों बैठे हो है टेलीविजन में और मैं इस पिद्दे से गांव के फुद्दू से ठेके में Oh, que cretino. थारे जैसे गधड़ों के साथ दारू पी रहा हूँ स्टार बना Esse cara era bom mesmo. Vai tacar o sapato nele. Ixi, vai bater Vai bater mesmo. na cara dele. Você foi com vontade. भाया अरे ठरकी छोकरो तू तो स्टार बन गयो यार तुम कहाँ हो भाया अभी मैं मंडावा में हूँ कल आ रहा हूँ तारे शहर में थारे वास्ते लेके आ रहा हूँ वो चोर मारे कब्जे में है उसने थारो सामान 40,000 रुपए में बेचियो Ó. पूछ किन्ने तपस्वी जी को इसे ले जा और ले जाके एक भव्य मंदिर में इसकी स्थापना कर क्योंकि इसके दर्शन मात्र जॉन हमारा रिमोटवा चुराया था वो चोर पकड़ा गया आया बोला कि तपस्वी को हमारा रिमोटवा हिमालय पे नहीं मिला था मतलब तपस्वी जी झूठ बोल रहा है Agora que ele entendeu, ó, que o cara me tirou. डुप्लीकेट भगवान नहीं तपस्वी जी फैला रहा है ये बात तुमको मालूम थी जग्गू याद है जब तुमने पहली बार रॉन्ग नंबर्स की बात की थी तपस्वी जी भगवान को जॉन टेलीफोन लगाता है वो सब काल Será que ele vai se sentir enganado por ela? पीके माय प्लान वर्क समझो तुम्हारा रिमोट मिल गया अब Só que ele tava falando a verdade, né? Porque ele achava que eles estavam ligando pro número Agora que ele errado. entendeu. Que o cara tá mentindo. कभी नहीं मिलोगे बहुत खाली खाली लगेगा यार I really miss you रुक जाएगा Vai me impedir? Acho que agora ele não vai querer voltar. É. Pois é. रुक जाओगे Como posso impedi-lo? नौकरिया है राशन कार्ड बनवा लेगा सेटल हो जाएगा यहाँ Ah. इंट्रोड्यूस करने में वाइफ की हालत हो जाएगी जी मेरे पति से मिलिए ये पीगे हैं अरे वो हमारा नाम नहीं है तू सब हमको ऐसा ही बोलता है नॉनसेंस पीगे हम अपना नाम बदल देगा तुम कौन नाम का नाम रूप के भेद पर किया कभी है गौर कैसे समझाएगा आंटी भैया चला है डंडे Cenoura ali. कुछ भी फिर भी हनुमान अर्जुन लाल के घर मिले ना तीर कमान और फूल चंद जी टुटारी सिंह सरफराज Aí lá, nome da Lembrou do carinha. क्या हुआ अंदर देखो ना और अच्छा नाम
क्या हुआ जग्गू? कुछ नहीं। E o bicho é bonito mesmo. A gente já viu um filme com ele também, eu acho. Já? Não foi que ele, tipo, fica preso? Sita Raman. Isso, Sita Raman, era ele mesmo. Ah, é ele. Oh, tadinho. Ele vendo tudo. Ele viu tudo, ó. E doeu nele. É. Ai, meu filho. Tá vivenciando vários sentimentos agora. Ah, o cara. E ele tá com o rádio do cara até agora. Uhum. Caramba! Nossa, o careca que fez isso, Provavelmente, deve ter sido, olha. Meu Deus. Ou então é um atentado terrorista. Caramba, o amigo dele morreu. Morreu, eu acho. Na frente dele. Meu Nossa, Deus. literalmente na frente, né? Que bizarro. Ixi. Ah, o ladrão. Putz. E o amigo dele? Pois é. O sapato dele, ó. Nossa, caramba, o braço. Nossa, ele sofre uma desilusão amorosa, ainda perde o amigo. Ainda perde o amigo e a prova, né? É. Que o ladrão morreu também. Ih, terrorista. कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है हमारी कौम पर हमला करने वालों का यही हाल होगा हम अपने Mas é deles lá. Já vai ficar, meu Deus, morreu por minha causa. Foi uma sequência de revelações pra ele, né? Que ele entendeu que eles estão mentindo em nome de Deus. Entendeu, né, que a moça gostava de outra pessoa. सो पे रहने दो, जरूरी नहीं है। बहुत ही जरूरी। Cara, essa música de jornal igualzinha aqui no Brasil, mesma coisa. एक सवाल और आप सबका स्वागत है इस बहुत ही खास शो पे जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक मिनट रुकिए। Será que ele levou o colar? Levou. उनके डमरू का टूटा हुआ मन का ये कहते हैं Será que fizeram falso? मंदिर बनाओ और ये कहते हैं Nossa, vou fazer um falso desse daí. अब हम किसकी सुने? Tem um controle remoto do lado ali, você viu? Gosta de televisão? Não vi. भगवान लापता है उसके बाद कहा भगवान फ्रॉड है कल को ये भी कह सकते हैं कि भगवान मर गए एक ऐसी दुनिया जहां भगवान हो ही ना तुम्हें अंदाजा है इंसानों के दुखों का बात करने के लिए दोस्त नहीं है लोगों के पास रोजाना कितने लोग Podia pegar o controle remoto, pecar, chamar pra nave descer aí. E todo mundo ver. धागा बांधने से उनको जिंदगी जीने की उम्मीद बनती है तो तुम कौन होते हो? तुम लोगों से उनका भगवान छीन ही लेना चाहते हो तो ये बताओ कि उसके बदले में तुम उन्हें क्या दोगे? तो आज हम सबको बताइए यहाँ पर कि राइट नंबर क्या है? Foi preparadíssimo. रोज लगता था कल बेहतर होगा भगवान कौनो रास्ता निकालेगा कि भगवान में विश्वास रखे से उम्मीद मिलता है तकलीफ से जूझे खातिर हिम्मत मिलता है ताकत मिलता है लेकिन हमरा एक सवाल है Lá vem. कौन से भगवान पे विश्वास करें
आप लोग बोलता है एक भगवान है, एक जौन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया। Excelente. जौन हम सबको बनाया उसके बारे में आप कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है, खुश होता है। Usando o nome de Deus. Claro. और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा, हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का? Você protege Deus. Você. अरे इतना सा है ही गोला, छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का कि वो की रक्षा करेगा। चाहे सारा जहान बना, Pois é, né? उनको तो हर रक्षा की जरूरत नहीं। Ele não precisa da sua proteção. रक्षा खुदा ही कर सकता है। Recolha essa sua insignificância. खुदा का रक्षा करने की कोशिश किया और हमारा दोस्त चला गया। अपने भगवान की रक्षा करना बंद करो, नहीं तो ये गोला पे इंसान नहीं सिर्फ जूता रह जाएगा। As pessoas só vão deixar sapatos. Um muçulmano. यहाँ बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुने। अच्छा, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। भरा भगवान नहीं, तुम लोग बनाया। और ये गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है। यही रॉन्ग नंबर तुम जग्गू का बिरयान में ठोक दिया और अलग कर दिया सर। तुम ये कहना चाहते हो कि सरफराज को लेकर जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो झूठी थी? हाँ, यही तो कह रहा हूँ। Sim, foi isso que eu disse. साबित करो कि मेरी भविष्यवाणी झूठी थी, और ना साबित कर पाए तो मेरे चरणों में गिरकर यहाँ माफी मांगो और सबके सामने स्वीकार करो कि तुमने मुझ पर झूठा लांछन लगाया है। Ele não mente. तो पीके नहीं, तो बेटा ये तुम्हारा। Prova, PK, prova. शरत मंजूर है। जगत जननी, हम उम्मीद करते हैं आप हमारे Essa mulher aí fez o Drishan 2. 3:21 पर हमने भविष्यवाणी की थी कि ये लड़का आपको धोखा देगा, और अगले दिन आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गई। Né? Foram eles, óbvio. सच या झूठ? हाँ वो नहीं आया था। Can we please stop this? Eles que armaram. É. Será que ele vai levar o cara aí? Ou então o pai dela vai admitir. और हंस धोखा नहीं दिया था। Aí, ó. जाने दो प्लीज। नहीं, सबका बताओ कि वो दिन का हुआ था। के प्लीज। बस एक बार हमारी खातिर। Ela que. Uai. मैं मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में थी और चिट्ठी आई। सरफराज लेकर आया था। Ele trouxe? Alguém mandou uma carta. कौन नाम लिखा था? नहीं। फिर तुमका कैसे पता कि वो सरफराज की चिट्ठी है? Caramba. É mesmo, não tinha o nome dele, né? हो सकता है कि वो कौन और लड़की के लिए हो। Ah, que tava com o gatinho na cesta. É. वहाँ कौन और लड़की नहीं थी का? E o cara não tinha chegado. Estava carregando um gato. Oh, meu Deus. बिल्ली थमाई दी थी, पकड़ी। Ai, meu Deus. Era pra outra. बच्चा जौन चिट्ठी लेकर आया था, तुमका पहचानता था? तुम मुका पहचानता था? Ele conhecia você? नहीं। फिर उसका कैसे पता? Era pra outra mulher. को देना है Porque ele entregou pra quem tava segurando o gato. कि जेकर पास बिल्ली है वो कोई लेटर दे देना। Então, na verdade, ela abandonou o cara. वो लेटर दिया। Ela não foi o combinado ao casamento. Ela. किया फोन सरफराज को, क्योंकि तपस्वी जी तुम्हारे बिरेन में कि मुसलमान धोखा देता है। Deu o número. Ele não enganou. हो क्या रहा है भाई? ये कुत्ता बिल्ली मतलब आप कोई भी कहानी गढ़ते जाएंगे और हम यहाँ बैठकर सुनते रहेंगे आपकी बातें। एक मिनट, सच क्या है हम इसी शो पे पता कर सकते हैं। जग्गू फोन निकालो, सरफराज को फोन लगाओ। कम ऑन जग्गू।
Me dá aqui, Cali. Friend, college, something. Think, Jagu, darling. Think. और इधर ही पार्ट टाइम जॉब करता पाकिस्तान में से भी Na embaixada. इसी में पार्ट टाइम जॉब करता था। Me too. Call the Pakistan embassy. Nossa. Tá, porra. सरफराज यूसुफ, आपका नाम जग्गू है? Eita. Caramba. हेलो, अब फोन आ गया जी। वो दिल्ली वाली लड़की का फोन आ गया। फराज, Meu Deus do céu. जल्दी करें, Caramba, जल्दी todo जल्दी será que आइए। alguém fez a profecia pra Não, ele? ele deve ter passado muito tempo esperando. É. रोजाना सुबह 9 बजे हमें लाहौर से फोन करते हैं और बेइंतहा शराफत के साथ सिर्फ एक सवाल। Se ela ligou pra ele. Meu हम उन्हें ना Deus. कह देते हैं और वो फोन रख देते हैं। आप ठहरें, हम आपकी बात कराते हैं। Eita. Meu Deus, ele nunca esqueceu. E ele não ficou, então, tipo, magoado, né? Eu De, acho tipo, que ele imaginou que alguma coisa absurda tinha acontecido com ela porque pra os ela pais não abandonar. aceitavam, verdade. Ai, cara. जनाब सरफराज यूसुफ, जी सलाम वालेकुम। Uf, o que ela achou? आपके आसपास कोई आपको झटका लगने वाला है, गिर जाएंगे। माफ कीजिएगा मैं आपके लिए दिल्ली से फोन है। Ai, meu Deus. Tadinho. लीजिए, बात कीजिए। हेलो Tadinho. हेलो Tadinho. तुम आए थे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में? हाँ है था। Oh, meu Deus. Tadinho. क्यों नहीं किया? कैसे करता तुम्हारा खाता मुझे कांटेक्ट मत Não करना। tente entrar em contato. चलो तुम पे पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जग्गू कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी। Caramba. वक्त लगा दिया यार जग्गू फोन करने में। तुम्हारा रॉन्ग नंबर था मेरे पास। Eu tinha o número errado. अभी अभी एक दोस्त से राइट नंबर मिला। Ai, mas tadinho dele também. Mas agora ele vai conseguir voltar pra casa. Ih, o cara vai correr pra pegar o negócio. Aí. Olha lá, filho da puta. O pai dela. O pai moleque. dela. Ó. Não. Isso não é seu. O pai dela entendeu. É, finalmente. A profecia tava errada, né? थैंक यू बेटा। Caraca. Caraca. Oh, ele gosta tanto dela. Ele fez a coisa certa. É. Aí eles vão lá pra buscar, né? Pra chamar a nave. Ah, ela foi junto. Tem que ir, ó, porque, né? Depois disso tudo tem que ver a nave, né? Nossa. Caramba, quanta pilha. Por que essas baterias? Da cenoura ali. वहाँ नहीं मिलता ना? E a Duracell é uma dos patrocínios, né? Que apareceu lá no início. तू सुनेगा घर जाके कैसी आवाजें? त्योहार बोला का चिड़िया का कौवा का Tá Animais. gravando. अब त्योहार गोला को मिसिंग करेगा तो Todos. Ah, porque ele vai levar o rádio. É. सब बैटरिया है उमा E pronto. O mais importante tá aí, né? Ela vai ouvir, né? Ela vai dar play, vai ser ela falando. Será, Ju? तुम्हारी प्लेनेट पे बाहर होते हैं? मैं ना 10वीं में थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी। Ele gravava tudo no rádio? Só gravava ela. Acho que gravava ela. पोइट्री यानी कम शब्दों में बड़ी बात।
Agora que ela vai entender. तुम अब बड़े क्यूट हो माना अपनी जेब से फकीर Conseguiu pegar. मिल गई। इसमें क्या रिकॉर्ड किया है पीके? चिड़िया, कौवा, ट्रैफिक। Ele tá mentindo. Aprendeu a mentir. जब प्रत्या में तुहार गोला ऊपर आएगा ना, हाथ दिखाएगा तुमका वहां से, ऐसे जोर से। तुम हाथ दिखा देना, कबाऊं कबाऊं। इसमें मेरी आवाज नहीं है ना? है ना, तुमसे लव थोड़ी करता है, जॉन पूरा टाइम तुम पे बेस्ट करेगा। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा। शायद अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ सीख के गया, कुछ सिखा के। झूठ बोलना सीख के गया, सिखा के गया प्यार शब्द का सही मतलब। He loved me enough to let me go. जैसे बच्चे दुनिया में आते हैं। Ah, ele escreveu o livro dele. ऐसे वो भी है। चला गया। जाते जाते मुझे 2 खूबसूरत तोहफे दे गया। सरफराज, पापा। Os dois sentados juntos, ó. जब तक जिंदा रहूंगी हर रात उसके तारे की ओर देखूंगी। वो भी वही करेगा। I miss him. Que lindo. O pai dela. Lembra que quando ela leu a poesia, o pai assoviava. Que lindo. Que bonito. 1 ano depois. हम जॉन सिखाया हूँ वो भूलना नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट है। भन, अर्थवा पे Ele tá levando as pessoas lá. नंगा पुंगा वाला काम ई लोग छुप छुपा के बंद दरवाजे। अगर आप कहीं बाजार में सुन लो कि आई लव चिकन, आई लव फिश, तो ई का मतलब ई नहीं कि ई लोग का जाना। ई जो सोचता है और बोलता है इमा फर्क क्या है? Temos que descobrir tudo. 3, उतरते ही हम लोग डांसिंग कार से कपड़ा अपना रिमोटवा डाल देना अंडर वियर में, एकदम डीप में डालना ताकि कोनो चुरा न ले सके। कौनो मिले जो बोले कि वो भगवान से तुम्हारा कांटेक्ट करवा सकता है तो भाड़ में गया रिसर्च। स्पीड में भागना। Ver quantos vão ver. É a mesma roupa. ऐसे टुकुर टुकुर का देगा तो है? Já guarda logo esse colar. तुहार लास्ट टाइम यहाँ कितना बार धुलाई हुआ था? Muitos. ई का सेल्फ डिफेंस, Autodefesa. यहाँ चला लुल साला। Ah, que máximo. Muito legal. Muito legal. Adorei. Ele é muito bom, né? É. Nunca imaginei que ia ver um filme assim, com uma Nossa, nem mensagem eu. dessa. Né? Questão de religião e tal, né? É, e começando com o ET, não é nada. Você não imagina pra onde vai o filme, né? Mas Caramba. assim, que mensagem incrível, absurda. Muito bom. Muito bom mesmo. E se alguém de fora da Terra chegasse aqui, ia se sentir do Nossa, mesmo que jeito, loucura, né? né? Que Que uma palavra assim, que tem 4 significados, ninguém fala o que quer. Foi bem bonito esse final. A partir do momento em que ele descobre sobre Cara, né? o namorado dela. Ele teve que fazer uma escolha, né? Ele teve que abdicar.
E ela entendeu, cara. Ela entendeu ele entendeu o que ele entendeu, né? Ela falou ali no final, ele entendeu o que é o amor. Ele me deixou ir. E ele aprendeu a mentir. Porque ele ama tanto ela, né? Amor incondicional, que não precisa estar comigo. Eu quero que ela seja feliz. Ele contrariou uma coisa dele, que é falar a verdade. Sim. Ele mentiu por ela. Ela entendeu isso. Foi. Ela entendeu que ele teve que mentir por ela e ele teve que fazer uma força muito grande para isso. Mas que ele aprendeu ali, por ela. E ela entendeu. Isso foi muito bonito. E ela escreveu no livro. E que ele queria que ela fosse feliz, né? Sim. Mesmo se não fosse com ele, então tudo bem. É muito bonito isso. Muito legal. Uma parte que eu achei muito bonita foi quando ele entendeu que o careca estava mentindo. Sim, ele só depois, né? Tudo aquilo que entendeu. Até ele não tinha... então ele ficou achando, não, eles só estão com o número errado. Eles só estão ligando errado. Mas aí quando ele entendeu, não, ele não tá ligando errado, ele tá fazendo de propósito, ele tá manipulando. Foi foda ali aquela parte. Foi. Aí é que A descoberta. caiu a ficha, né? Perdeu a inocência, digamos assim. Foi. Mas bem bonita, assim, uma forma singela, né, de falar sobre assuntos sérios. Uma forma leve, né? Leve, muito leve. bem leve mesmo. Eu tava assim, na verdade, tava tendo dificuldades. Eu acho que a legenda tava ruim mesmo. A legenda tava horrível. A legenda tava prejudicando o nosso entendimento de muitas coisas aqui. Mas eu também acho que esse filme requer um pouquinho de cultura, assim, de pelo menos conhecer um pouco de todas as coisas que estavam sendo faladas ali. Eu acho que eu fiquei um pouco... Em qual parte? Na parte das religiões? Mas eu acho que, assim... O principal a gente entendeu, mas eu senti que eu fiquei, assim, um pouco atrás do filme. Entendeu? Eu fiquei um pouco atrás do filme. Eu senti um pouco de alguns momentos, assim, tipo, igual naquela hora que o amigo dele, né, que ele tá cantando e falando e tal. Aí, tipo assim, na legenda, botava umas frases que não fazia sentido. Eu ficava, cara, o que ele tá falando? Eu acho que foi muito por causa da legenda, que ruim. Tava desconexo, assim. Mas, assim, na verdade, eu tava incomodado com uma coisa também. Mas que da metade do filme pra frente parou de me incomodar porque eu entendi que, cara, é sobre isso aí, sobre essa mensagem, né? E sobre ele entender o amor e fazer essas coisas. Mas eu tava incomodado com o fato de que, cara, se ele pegou na mão da prostituta lá e adquiriu, né? Nas 6 horas que ele ficou mandando o cara todo, o conhecimento e tal, ele teria adquirido o conhecimento de que existem representações físicas de deuses e o que é aquilo. Ficou meio seletivo isso. Mas aí eu entendi que é pro filme funcionar, né? Pro filme funcionar, ele não podia adquirir tudo ali. Ele ainda era uma pessoa inocente, assim, dos pensamentos. Mas eu acho que ele pegava mais o que era principal pra pessoa, né? Então, Isso é irrelevante, assim, né? Por que tem uma estatuazinha de um deus? Isso é irrelevante pra gente, assim. Ninguém fica pensando. Mas ele aprendeu nisso. toda a linguagem. Eu fiquei um pouco incomodado com isso. Eu acho que ali, naquele primeiro momento, ele estava aprendendo só a linguagem. E aí, a partir dali, ele começou Foi pegando o resto. Porque ele não entendia. Né? Então, tipo assim, ali ele estava aprendendo só a linguagem. Foi o que eu entendi. E aí porque aí você vê que com ela ele precisou ficar 6 horas para poder adquirir a linguagem. E com as outras pessoas já foi mais rápido. Aí ele começou a entender os sentimentos, porque assim, ele tinha como fazer um paralelo entre o sentimento e a linguagem. Né? Porque antes não adiantava ele sentir se ele não tinha como falar. Ele não sabia como se comunicar. Foi isso que eu entendi. Então, naquele momento que ele ficou ali com a prostituta e tudo mais, ele estava aprendendo só a linguagem. Tanto que foram 6 horas. Né? Foi. E aí as outras coisas você vê que já foi bem mais rapidinho. Ele segurando na mão, porque aí ele já conseguia linkar o sentimento com a linguagem. Então, mas eu acho que também via muito assim do que a pessoa está vivendo naquele momento. Quando ele segurou a mão dela ali, da Jagu, da principal,
Quando assim que ela leu o nome do namorado, ela ficou era triste. o que ela tava pensando na hora. Aí ela ficou triste e veio a emoção. Aí ele segurou na mão, e aí foi a única coisa tudo. que veio, a história de amor dela. Entendi. Não entendeu da infância, como foi ela indo na escola. Não, entendeu da história. Pode ser. Era o que vinha ali pra pessoa na hora. Igual do velho que pediu dinheiro. Também. Né? Ele tava ali vivendo na hora. Faz sentido. Só aquilo ali que tava acontecendo na hora. É o que era importante ali naquele momento. Então, na verdade, ele tava tipo lendo a mente mesmo. Quando ela falou, você não consegue ler a mente das pessoas. Eu entendi muito assim, por exemplo, fazer um paralelo meio com que eu trabalho também. Esse negócio de ler o campo, ler energia, né? Tem uma técnica que eu faço da sessão, até que é a leitura de órgãos, que a gente lê o campo energético da pessoa. E a gente vê, pelo menos eu, né? Vejo imagens, histórias ali que às vezes pra mim não faz o menor sentido. Na hora que eu vejo, a pessoa tá chorando, porque nossa, foi exatamente isso que aconteceu na minha infância, não sei o quê. E eu não faço ideia, mas pra pessoa fez sentido. Assim, eu li o campo do que aconteceu ali. Então, no campo que estava importante pra pessoa naquele momento. É exatamente aquilo ali que aparece. Galera, eu prefiro ainda acreditar que, na minha cabeça, assim, no meu sentimento sobre o filme, que eu gostei bastante do filme, mas eu admito que eu gostei da metade pra frente quando o tema se estabeleceu. Até ali eu estava achando, assim, muitas conveniências, tipo assim, muita seletividade de coisas que ele tá aprendendo ou não aprendendo. Mas porque senão ele precisaria ler só uma pessoa. Senão já ia aprender tudo. Pois então, mas não sei, eu acho que o rolê dos deuses, de aprender que imagens de Deus, ele nem aprendeu até o fim, aí ele só foi descobrindo. Não, ele só entendeu no final. Não sei. Mas, enfim, deixa pra lá. Foi só uma crítica que eu tenho que foi me incomodando. Como eu me senti. Mas da metade do filme pra frente eu desencanei disso. Eu desencanei porque foi muito bonito tudo que aconteceu. Toda a mensagem, até o negócio do atentado ali, você sentiu pelo... Ele é muito bom ator, né? Você sentiu pela expressão dele que, cara, esse mundo aqui, cara, poxa... Não, foi muito inesperado. Foi um olhar de decepção, foi uma coisa de frustração, de caramba, que coisa, né? E assim... E o Deus criador, aí quando ele falou sobre o Deus que criou todos nós, criou todos os universos, então esse mesmo Deus criou eles também, né? Os alienígenas lá. É verdade. Né? Criou todas as galáxias. Todas as galáxias, tudo. Aquela parte foi muito boa também, quando ele falou, existem dois deuses. Um que criou a todos nós e o outro que vocês criaram. Sim, nossa, e ele falando, ele assim, mostrando quão pequeno é um cara que se diz representante de Deus em frente ao universo. Você vai proteger Deus. Desde quando ele precisa de você, querido? Sentado na sua cadeira aqui nessa rua. Muito bom. Eu achei muito bom também. E é isso, né? Porque eles ficam o tempo inteiro fazendo isso mesmo, né? Minha religião é melhor, o meu Deus fala isso. De tipo, poxa... Herege. Exatamente aquela hora também que ele fala, tipo, um fala que tem que rezar em tal dia, o outro no outro dia. Um fala que tem que matar animal. bicho, o outro fala que não pode. E fica tipo, cara, não foi Deus que criou isso. Quem criou essas regras são vocês. Deus não criou isso. E ele fez tudo, né? Que tinha que ser feito. Ele fez todas as religiões. Todas as religiões, ele fez tudo. Se mutilou... Né? Participou de tudo, foi batizado em todas. Ele tem lugar de fala. Ele fez tudo. De todas. Basicamente é tipo assim, meu irmão, a religião não é uma resposta, né? Engraçado, essa semana eu tava vendo... Não idolatre Deus errado. Não idolatre Deus errado. Eu tava vendo um vídeo super interessante sobre um pajé indígena, Tupinambá, eu acho, que logo depois da chegada dos portugueses aqui, ele começou... O rapaz estava explicando assim, tipo, como houve a necessidade dos indígenas criarem alguns dogmas religiosos, que essa necessidade só surgiu depois do cristianismo. Porque ele começou a fazer uma prática que era desbatismo. Ele começou a desbatizar os indígenas, porque ele acreditava que aquele batismo cristão era doença e morte. Cara, muito legal, assim. E aí ele falava, antes do cristianismo chegar, a gente nunca tinha pensado sobre isso. Sim. Sobre esses dogmas, sobre essa ritualização, porque era tudo sentir da natureza e tudo mais. E aí eles criaram esse desbatismo. Cara, é muito louco, assim. É claro que os
cristãos queimaram eles, Óbvio, né? né? Os indígenas que fizeram isso. Mas a prática vem desde 1540 e pouco, sei lá, e até hoje. Caramba. E é bem legal, assim. Aí você vê, né? Religiões precisando ser criadas para poder atender perguntas que, na verdade, não tem necessidade nenhuma, nem de existir. Vai estabelecer né? um tipo de domínio. Domínio. Exatamente, é pra fazer, pra comandar, né? Porque querendo ou não é isso, é tipo, a religião, exatamente isso, eles usam o medo pra te manipular, eles falam, se você fizer isso, você vai pro inferno. Vai pro inferno. Ah, se você vai... Exatamente, é pra te manipular. Exatamente. Foi exatamente o que eu ia comentar, aquela hora que falou do medo, né? Foi que foi o pai dela, né? Falou pro pai, você vai pro inferno. Ah, então é isso, é através do medo. Ele tem essa pegada, o Amir Khan, né, tem essa pegada de... Não sei se ele escreveu ou ele só atua no filme, mas sempre tem um rolê da educação, da forma como a educação foi inserida na sociedade, assim, né? O negócio da religião é um tipo de educação ou deseducação, enfim. E os filmes dele sempre têm mensagens muito libertárias, né? Sim. Muito Nunca libertárias. é só o filme ali, na historinha do filme. Nunca é sempre bem libertário. Algo assim. mais profundo. Legal, muito bom, muito bom. Adoramos. Quero saber a sua opinião sobre o filme, sobre a reação, sobre os comentários. Ó, a gente vai assistir os filmes lá. Assim, tenham paciência. É bem verdade que a gente tem menos vontade de ver alguns filmes e mais vontade de ver outros. Isso. Eu preciso falar pra vocês, a gente tem que ver esses filmes. Sim, e a gente pode se surpreender, mesmo não estando afim, né? Ó, porque assim, se alguma de vocês for muito oposta, não quero ver esse filme, então beleza, aí a gente chama outra pessoa. Mas, poxa, pelo canal, por eles, acho que a gente pode, assim, alternar um filme que a gente quer ver, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Mas é, assim, por isso que às vezes demora muito um filme que a gente fica com vontade de ver um, a gente fica com vontade de ver outro, tá bom? E aí pedem muitos, né? Tem muitos. Tem muitos filmes, a gente que vai são aos muito pouquinhos. A gente se encontra uma vez na semana ou duas, mas a gente tem muitas outras coisas para ver também. Eu sei que vocês queriam que a gente só visse conteúdo indiano. Mas a gente está aqui há 5 anos fazendo outras coisas. Mas para isso melhorar, você pode ir lá no Patreon, você pode se inscrever no canal, virar membro, que aí a gente consegue gravar mais. É isso. Quanto mais dinheiro, mais fácil fica as coisas de fazer. Mas, e mais tempo a gente tem. Tá bom. Obrigado, gente. Até a próxima.